Ay, shout sa'yo, Pumi. Ang aga mo, ha. Your team is banning. Ay, sa'yo, Pumi. Phil. Nag-golden na yung Angela, ha. Pati mo nga ulit. Grabe, di. Tingin sa mga sige. Hindi naman siguro na magdidigay yan, eh, no? The enemy is picking. Wait. Hindi, wag. Initiate retreat. Ano ang pinipili ko? Gago, piso mo yun. Request backup. Ult is not ready. Ay, ba't ka pinaslig? Bobo talaga. Malo talaga kalaban. Lo, delay. Yan, and then basahin nyo. And then sa promo nila, meron sila ditong Windsor VIP loyalty guest. And then ito yung mga possible nyo mapanalunan if ever nasasali kayo sa mga tournament. Meron sila dito 100,000. Ay, gago. Gawa ng content eh. The Football League, drag racing, visual cycling, visual horse racing, visual greyhound, and then marble racing. And then another information nila at makakatulong para mas maintindihan nyo yung pagbibit sa B-Sport. Click nyo lang yung positive side. Ano, makakapatay din ako dyan. Tiwala lang. Ay, hindi naka-upload to, ha. Kamangayat. Nice try lang, guys. Shit. Malas. Malis ka ba, mga ugali. Initiate retreat. Ano, naka-anti-heal na ba kayo? Ay, nag-retry. Request. Okay. Launch attack. Ayaw nga pala, no? Wait lang. Wala. Mamaya na, Paris. After ng game na to. Nakalimutan ko nga pala. Ayun lang. Ay, dito ka. Palabasin. Nice, nag-reset yung blow buff, ha. Request. Initiate retreat. Reset blow buff. Tingin sa mga sige. Hindi naman siguro na magdidigay yan, eh, no? The enemy is picking. Initiate retreat. Understood. Initiate retreat. Oy, Lord. Ay, ba't hindi ko malag lang? 25307. Open. Open agad. Share nyo na yung stream natin, guys. Shout sa 466 viewers. Follow nyo na ako, guys. But the para yan, ha. Nice. Launch attack. Natulak ng mouse ko. Launch attack. Ay, Durance ba yun? Sige, item lang. Try natin. Baka maka-late game. Piga lang, Kuya Will. Try natin yan. Slain Lord. Wala. 11 059 4426. Open, guys. 1 promo code. Lagay nyo lang din dito yung birthday nyo. First name, middle name, last name, email address, username, and then yung password nyo. And then after na, click nyo lang yung register. Sa blue box ko sila, guys. Our turret has been destroyed. Sabay na yung bonus, kakabuhay nyo. Slain. Patay na naman ako. Retreat from Okay, ganun, hindi ako makapatay. Puro kasi sa Queens, recent Queens, favorite all games, last play, suggest game. Popular game, Chinese New Year, new jackpot, may bonus, magaling bonus, video slot, BFT Arena, New Year, betting games, akin. Wait lang, kalma lang kayo, guys. Sineset up ko lang siya. Magandang umaga, andeng. Like. initiate retreat.
Ulti Khalid, wala ba? Initiate retreat. You have slain an enemy. Kung may anti-heal kami guys. Wala, walang nag-anti-heal kahit isa eh. Grabe naman yan. Pares 1.5 yung standing ko sa YSS. Tingin sa sige. Hindi naman siguro na magdidigi yan eh, no? The enemy is picking. 2,000 and then pag 1,000 is possible na manalo kayo ng 1 million, no? And then sa sports naman, sa Christian, sa sports naman, almost same lang sila. Meron sila ditong live, pre-match, favorite pick. Ay, Durance ba yun? Okay, item lang. Try natin. Baka maka-late game. Piga lang, piga. Piga lang, Kuya Will. Try natin yan. Enemy has slain Lord. Wala lang. Second wave yan. Akin na to mid ah. Level 4 na ako dito. An enemy has Awit na yan. Maarte ang person. Ah. Wait lang, kalma lang kayo guys. Sineset up ko lang siya. Magandang umaga, andeng. Alam, kupal. our turret is under attack. Butang ina, magkikan pa. Our turret is under attack. Yan, tataba. Hirap na neto guys. Hindi na natin kaya to. Has been destroyed. Our Stan, Moskov. enemy has been slain. Until the enemy reaches the battlefield. Hindi ako makapitas. Smash them. All troops deployed. Launch attack. Tapos kung ikaw, anakan ko eh. Gusto mo ba? So guys, win streak na ba? Hindi pa nga madami. Low streak nga ako ngayon eh. Kahapon yung win streak ngayon. Low streak ata ako ngayon. Pangat ng ano. Tara, taas tayo ya. Request backup. Initiate retreat. Palong. An enemy has been slain. Launch Ay siya si attack. Eka. Thank you so much sa gift. Good morning. Your team daw? destroyed a turret. Tara, turtle tayo, Moskov. Gather at the turtle. 3P, tara. Gather at the turtle. Tara, dali. Retreat request backup. Kasama natin eh. Bird. Kuha ka dito. Initiate retreat. Ay, gano'n naman, Lulo. Slain. Selbet with 0p. And then another information ulit na makakatulong. Click nyo lang ulit yung mga positive sign na yan para mas maintindihan nyo. If ever na may gusto pa kayo malaman about sa background ng Windsir, pwede yung basahin yung mga highlights natin. Mamaya sa atin yan. Kalma lang tayo guys. Kaya yan, kaya yan. Babanggayin ko yan. Hindi, ito na lang ako para sigurado. Para may panghuli tayo sa pani. Tingin kayo lagi sa akin ha. Manong ulam. Initiate retreat. Ay. Turtle guys ha. Turtle. Tara, 5 ban tayo guys. 5 ban na. Okay, drop ID. 1677 759. Gago, piso mo yung Request backup. Ult is not ready. Slain. Ally has been Your team destroyed a turret. Ace. Palong-palo kayo ha. Agang-aga ha. ML kayo agad. Nangalay pa ako ha. Sa blue box ko sila guys. Our turret has been destroyed. Sabay na yung bonus. Kakabuhay na. Slain. Ay gagawa ko. Gagawa ko content eh. Ikaw anakan ko eh. Gusto mo ba?
3, no? Ult is not ready. Initiate retreat. Turtle, guys. Gago po. Pangit kong dream. Awit. Mega kill. Para lang sa turtle. Grabe naman yan sa Your idol. team destroyed a turret. Shout sa'yo, RZN. Welcome sa Sinya. Initiate. 1,000 pesos. And then sa casino naman, shout sa'yo, Charlo. Shout sa'yo, Balong. Kalma lang kayo, guys. After na itong promotion ko, mag-ML na ako. And then sa casino, meron din sila dito top. Ito. Hindi ko abot. Malayo, malayo. Initiate retreat. 30 seconds yung ult, ano, play curve.